kaugalingon. Labaw na nga magsigig lantaw, magsigig atang nagtikya nga murayati og walay salig sa trabaho nga mahadlok magansi. Mao nay pinakakapoy sa usa ka panday o usa ka mason nga ang tag-iya bagasigi og atang, bagasigi og lantaw, mura og nakaminos, mura og walay salig, mura og magansi sa iyang inadlaw. Wa siya kabalo nga unsa ka kapoy ning construction worker, no? Mao na siya. Mao na pinakakapoy jud ang tag-iya magsigig atang sa imuha, mawala ang imuang diskarte sa imuang trabaho. Ug sa mga baguhan nga mga construction worker, no, panday, mason o uban pa na diana, no. So kung mangontrata mo, kung narbaho mo sa mga balay-balay lang, mga ginagmay, mas pilian ninyo ang pakyaw. Kay ngano, ang pakyaw dili ka maulaw, umupahulay ka. Kay siyempre kapoy ay trabaho, no. Umupahulay ka, siyempre walay ka, dili ka matahaan na kay pakyaw man nimo. So ang inadlaw man god, siyempre maulaw ka nga mupahulay ka, bisag unsa ka kapoy nimo, trabaho jud ka tungod kay labi na nga ang tag-iya galantaw nimo. Maunay pinakakapoy lagi. So kung kamo nga naamoy balak manarbaho, pakyawan na lang ninyo na inyo ang trabaho para kamo mo'y magbuot unsang urasa mo trabaho. Kung inyo ba nang paspasan o inyo ba nang hinahinayan ragamay, kay kamo may gakontrol sa inyo ang trabaho. Mas maayo ang pakyaw kaysa sa inadlaw. Kay ang inadlaw god ang tag-iya mag-atang na nimo. Kay ngano, mahadlok man na magansi, magsige mo pahulay, mag-atang na ninyo, lain kay nagnilantawan, mura nang mulugwa ng mataana ang tag-iya basta mulingkod mo. Mauna nga kung naamoy trabahoon, pakyawan na lang ninyo. Kay mura mangyapon na, mura sitwasyon na ang pakyaw, pulido mangyapon na ang trabaho, pero paspas ang trabaho, dali mahuman. Ang inadlaw, pulido gyapon siya, pero diferensya ang trabaho. Siyempre, hinahinarigog ka kay inadlaw man. Lisod pod imong paspasan, unya inadlaw imo ang sweldo, di ba? Mao na nga lisod kayo, balansyon, maglibog. Sumayo pakyawan ninyo para dili na musiga ng mata sa inyo ang amo nga magasigig atang ninyo ug dili na mo maulaw kung mulingkod mo.